هذه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ankirin ku kada Allah salata no ni ga bargada ka salim kishi sama bani na fa ako ka kun tiga na kan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ka so dinga ana ka saba ni mo ko fa ala ko ta sai alkiyama jaluma me Allah sala dilia kan ni ya soro jaga ku kela amin o ta melen ko sa maula donya ka ko amanga keneka ami an menega no yi ala kira ka ta ku kela tari ku ni islam din bela jinga ngani ni ga don o kama ayanga kara mo chewili wala sa ga kana do fanya na ala kira ga tari kila ni Ustaz Abdallah Touré. Ustaz Abdallah. Naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sayda kul bashide. Bashide. Ya alhamdulillah. Ame folla se lamin kala bela jirema. Mama ni sogole me jama'a tamasuk li taqaddum la. Agaranga page sirawu ya Facebook ka. Agaranga qanati YouTube ka. Groupe WhatsApp yeo. Fo kata se imana audio in soro fa anga foli be bela jelen inshallah kanya Allah subhanahu wa ta'ala fala kan ben so abama amin amin fotan keta bela jelena amin amin na mi ya fo chogamna femi ala kira ga tarikhu siratun nabiyul mukhtar inshallah niye wala ndai mimena sigi o kama araba wal ma'alamta walamta inshallah ni ala ka je ni ala tara salam ola me folla se bela jerema ka kuma sigi ma inshallah ni ala sida kolai naam yana du ala kira ka tarihi kannana Ustaz Abdallah ala sega dona ka jumene bi ala kira ka tarihi kanani yarada naam ni ngali nyana kosobe seida ala kira alayhi salatu wassalam aga tarihu aga sira no ya kanyana maya yana nga don ala kama kanyana maya nyefo fanga nye don folo na fajumene be aga tarihu kalanna aga nyana maya temana chogamna akalan kunye jumene o kama don bawo kumana o kan ka walawal ke anye ola khasatan anga docteur bado we no docteur Ramadan al-Bouti ale kumana o kan rafiqu sira konnala kada ga ya kitabu damnani ode na fami rebe alakira alayhi salatu wassalam aga tarihu kalanna aga nyana maya kalanna alayhi kan to ma ko lanyinte alakira ka tarihu kalaniye ka dondron alakira bara minu ke o nyana maya temena to amna ka qisa ula kalendron ka nyon la nisodia kan sigite aduna ta borata ko nafate o annafat alanyinte o dronye kwa alanyinte o dronye ala kira ka tarihu kalalila nyinte ala kira nga kalani alanyinte na malanyinte o dronye yawo ka foko anga sigi doro qisa dumanu do ambulu la kale nyoye ina fo ziru me da dem ziru me da dem chogabna o ta ke chogo ya alanyinte oye yawo ore kama ale lanyin baduru seben anga minum bla ambulo koro ala kira ga tarihu kalanna lanyin baduru naam lamen ge jogulu wa lamen ge koso ya mena anda do ulula inshallah ni wakati la bolike ka kuma uluka ni ala ka jin inshallah seda folo mi ala kira ga sira kalani no ya ga nyana maya kalani فهم شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم النبوية من خلاف حياته وظروفه التي عاش فيها ala kira ga sira kalani abina ke sababe ibina don ala kira yere join aga ciden ngara ciden sugu jumene ala kira ya alayhi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam aga nyama kira tuga jumene la abalola tuga jumene la abina ke sababe ibina nunu bela jelendo
k'a dɔn k'a fɔ alakira alayhi salatu wassalam ma gansan kunte a ka mɔgɔw cɛla a balola cogoya jumɛn ka kɔn cidenya ɲɛ wa cidenya yɛrɛ kɔnɔna la a balola cogoya jumɛn de la alakira ka tariku kalanni b'a to i b'a dɔn k'a fɔ maa don maa min ala de tun b'a dɛmɛ n'a ka wahyu ye o de kama nin ye fɛn fɔlɔ ye fɛn min yanni i ka alakira ka ɲɛnamaya kalan i kan ka min bila i ɲɛkɔrɔ fɔlɔ k'a dɔn i bɛna cɛ de ka ɲɛnamaya kalan cɛ min n'a ɲɔgɔn tɛ yen ciden don ana y'a ci kana danfɛn bɛɛ lajɛlen ma i bɛna dɔn a balola cogoya jumɛn de la a ka mɔgɔw cɛla ka kɔn cidenya ɲɛ cidenya yɛrɛ fana kɔfɛ naam nin ye a nukta fɔlɔ ye naam an ta filanan na o faamuna o faamuna o faamuna a fɛn filanan Seyida alakira ka ɲɛnamaya kalanni na an kan ka fɛn filanan min bila an bolokɔrɔ walima an bɛ nafa min sɔrɔ a la o de an yajida al-insanu bayna yadayhi suratan lil mathali al-a'la fi kulli sha'nin min shu'uni al-hayati al-fadila a kalannin kun ye jumɛn ye i ka fɛn sɔrɔ fɛn min n'i b'o bila i ɲɛkɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔna la i kan ka ɲɛbɔ min fɛ i ka ɲɛnamaya baaraw kɛli la alakira ka tariku a ka sira kalannin kun ye nin fana ye an bɛɛ bɛ ɲɛnamaya kɔnɔna la Seyida i b'a ye n'i bɛ fɛ ka projet dɔ dilan walima i bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ i b'a ye i bɛ fɛn dɔ de bila i ɲɛkɔrɔ k'o ladegi i fana bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na min tagara ɲɛ n'a ka projet e b'ale ta lajɛ k'ale ladegi mun kosɛbɛ i fana bɛ taa ɲɛ sɔrɔ cogoya min na yɔrɔ o ye diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye i bɛna don fɛn fɛn na minnu kɔnna i ɲɛ i b'olu ta jateminɛ i fana ta bɛ se ka ɲɛ cogoya min na naam o de kama alakira alayhi salatu wassalam a ka sira kalanni a bɛ kɛ sababu ye i b'a dɔn a kun ye i ka fɛn dɔn fɛn min n'o kan ka bila i ɲɛ n'i kan ka ɲɛbɔ o fɛ i ka ɲɛnamaya kow bɛɛ lajɛlen na i kan ka fɛn fɛn kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔna la i ka misali bila i ɲɛ min n'i b'i hakili to o la k'i ka ɲɛnamaya suma o la i y'a faamuya silamɛ kan k'a ka ɲɛnamaya suma alakira ta la sallallahu alaihi wasallam alayhi salatu wassalam i kan k'i ka ɲɛnamaya suma alakira de la o dun tɛ kɛ f'i ka alakira ka ɲɛnamaya kalan o ye tiɲɛ k'a ɲɛdɔn alakira kun ye jɔn ye maa sugu jumɛn de don a balola cogoya jumɛn de la n'o kɛra i bɛna dɔn k'a fɔ alakira alayhi salatu wassalam maa don maa min n'a ni maa tɔw tɛ kelen ye cogoya si la i n'a fɔ an tɛmɛna o la nukta fɔlɔ kɔnɔna la cogoya min na naam ala yɛrɛ y'o fɔ an ɲɛna a ka kuranɛ aya kɔnɔna la ka yira k'a fɔ alakira alayhi salatu wassalam ani danfɛn tɔw tɛ kelen kosɛbɛ ala y'a kɛ an ye ladegilifɛnw la ɲuman de a ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana alakira kɛra aw ye ladegilifɛnw la ɲuman ye mɔgɔ so a ka k'i ye ladegilifɛn la ɲuman ye i k'a ladegi f'i k'a ka ɲɛnamaya kalan o de kama an ko kosɛbɛ o de kama an ko alakira ka ɲɛnamaya kalanni kun dɔ fana ye nin ye i ka bɔ i ka ɲɛbɔ a fɛ i ka ɲɛnamaya kow bɛɛ lajɛlen na nin ye nukta filanan min ni dɔkitɛri y'o d'a ma n'o ye Ramadan Albuti ale y'o fɔ a ka sira kitabu kɔnɔna la ka yira k'a fɔ adamaden bɛɛ lajɛlen i kan ka min bila i bolokɔrɔ i kan ka min bila i ɲɛkɔrɔ ka baara kɛ i n'a fɔ a ye baara kɛ cogoya min na o de ye alakira Muhammad alayhi salatu wassalam naam an bɛ fiɲɛ bɔ a senkɔrɔ dɔɔnin inshallah Nebita Mamadu ye, Sedena Mamadu Nyomada. Nebita Mamadu fe, Aminata Wolode Mamadu fe. Allah. Nebita Mamadu fe, Abdullahi Wolode Mamadu fe. Allah. Nebita Mamadu fe, Sedena Mamadu Nyomada. Nebita Mamadu ye, Sedena Mamadu Nyomada. Amine Sangolo
la nibeko Muhammadu nyomada katabo dukolo la nibeko ala kira nyomada katabo bajuchema nibeko Muhammadu nyomada nibitabo Mamadu fe Sayyidina Mamadu nyomada abitami ali bitami badiri kalati bitami abitabo Mamadu Sayyidina Mamadu nyomada nibitabo Mamadu fe Sayyidina Mamadu nyomada abitami Umar bitami ala kira kanu bay bitami kabitabo Mamadu Sayyidina Mamadu nyomada nibitabo Mamadu fe Sayyidina Mamadu nyomada abitami nyata bitami nyata uche bau bitam. Alhamdulillah. Ustaz Abdal. Naam. Anjora Musa Flanana. Kusobe. Jabo Flame kan yi gangina mai asmani ala kira ta sallallahu alaihi wasallam. Alayhi salatu wassalam. A sira kalari da doyo kana. Kusobe. Amsa Musa Flanana wijumen. Inshallah sayda nukta sabana. ولي أن يجد الإنسان في دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام ما يعينه على فهم كتاب الله تعالى. هذا ما دين الله سروليه على كراغة تاريخ كلاني كونالا فنا فمنا بي أتيلا مقدمة كالا كتابو يرفعمو نوري على كتابو القرآن مبامبولو كرو موسو يغسيغو فامو afamiyali ke cogoya yɛrɛ la siga foyi t'a la f'i ka alakira ka ɲɛnamaya dɔn alakira ka ɲɛnamaya bɛ kɛ sababu ye k'i dɛmɛ alikuranɛ faamuyali la nin b'a yira na nafaba de bɛ alakira ka tariku kalanni na siga foyi t'a la ka da ka kuranɛ faamuyali fana gulonnen bɛ a la o de kama a y'i kanto a ma ko kuranɛ ayaw caman de bɛ yen kuranɛ aya minnu n'u u kɔrɔw bɛ tafsiri ni kewalew de kewale minnu n'olu kɛra alakira ka wagati la alayhi salatu wassalam o ka ca kosɛbɛ kuranɛ aya minnu bɛ yen n'u bɛ fasari ni alakira ka wagati kibaruyaw ye ka da kan alakira ka wagati alayhi salatu wassalam i bɛ t'a sɔrɔ ko dɔw de bɛ kɛ kuranɛ aya bɛ jigi olu la i bɛ t'a sɔrɔ asbabu nuzuliw bɛ yen nɔ fɛn dɔw bɛ kɛ kuranɛ aya bɛ jigi k'a yira k'a fɔ nin kɛra nin man kan tɛ ka kɛ walima kuranɛ aya bɛ jigi ka u bali fɛn dɔ kɛli la walima ka fɛn dɔ wajibiya u kan mɔgɔ min b'a alakira ka tariku kalan o tɛ se k'a ɲɛdɔn ka ɲɛ siga foyi t'a la ni alakira ka tariku kalan i bɛna bɔ ahdathuw kan ahdathu minnu sababu la kuranɛ ayaw jiginna ahdathu minnu ni alakira tɛmɛna olu la ale tɛmɛna o kow fɛ alayhi salatu wassalam o de b'i permettre a bɛ kɛ sababu ye i bɛna alakira ka ɲɛnamaya dɔn k'a faamu a faamuyali yɛrɛ la i b'a yira na an tɛ se ka Alahu taala sɔrɔ f'an ka tɛmɛ alakira ka sira fɛ siga t'a la i m'a ye ala y'i kanto a ma wa ati'u Allah wa ati'u rasul n'a nana n'a ye yɔrɔ yɔrɔ a ye ala bato a ka alakira a ka ciden fana k'o kana bato o cogoya kelen na a ko wa ma ataakumu rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu ni ciden na ni min ye n'o ye alakira Muhammad alayhi salatu wassalam ko n'a ye min di aw ma a y'o minɛ n'aw y'a bali min na a y'o fɛn a y'a to ye a ka yɔrɔ ma janya ka bɔ o la o de kama n'i ye alakira alayhi salatu wassalam n'i y'ale kan sɔsɔ a bɛ i n'a fɔ i ye ala de kan sɔsɔ i tɛ se ka ale sɔrɔ f'i ka tɛmɛ i tɛ se ka ala sɔrɔ f'i ka tɛmɛ ale ka sira fɛ siga t'a la o de kama ale de ye kuranɛ fasari fɛngɛ sɔhabaw ye ka walawala u ye a kan ka taga a laɲiniw n'a kɔrɔw k'a bɛɛ walawala u ye o kama alakira ka ɲɛnamaya kalanni kɔnɔna la e bɛna bɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kalama a bɛ kɛ sababu ye k'i lafaamuya kuranɛ faamuyali ɲuman na ka da kan hadisa minnu fana n'olu jiginna i m'a ye ala ko k'a ye kuranɛ di alakira ma a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ o de ye a hadisi minnu filɛ nin ye n'o ye alakira ka kumakan ninnu ye olu de bɛ kɛ sababu ye ka kuranɛ fana walawala an ye ka da kan kuranɛ aya tun bɛ jigin alakira ka wagati la alayhi salatu wassalam i bɛ t'a sɔrɔ sahabaw tɛ a laɲini faamu kuma dɔ la hali n'u y'a kɔrɔ faamu u t'a dɔn a laɲini ye min ye
ala kira de be alla nyini wala wala uye o wala wala li min ala kira bo ke o kuma kan est ce que o fana be sebe ka fara qur'ane kan yoro te sebe ka fara qur'ane kan wa o be sebe da mana imma o ga sebe ka ke hadita e wal ma o ga sebe aga tarihu aga siraw konnala o kama ale ga haya nyama ya kalani o be so be se ga qur'ane famiya afamiya ko nyuma na to ami mashallah famiya naam o ya nukta sabana anga min bla anye koro ka don ala kira ka nyama ya kalanna naam ananna mi agilla sabana yin famna o famna ko so dal ananna ala kira ka nyama ya kalanin nafa wore jume anka amna experience zoro ala kira fe kada ala kira nyawon kunde maado mami na hakili kadi ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan maado mami a ɲɔgɔn tɛ ala y'a fisa ni bɛɛ lajɛlen ka hakilina ɲuman d'a ma hakilina min hakili d'a ma hakili min n'a ɲɔgɔn tɛ maa wɛrɛ la ka dɛmɛ ni wahyu ye a ko ma yantiqu anil hawa maa min takumana ni dugu ye siga foyi t'a la n'i ye o tigilamɔgɔ k'i ka kuduwa ye k'i ka hakilinaw ta o ka hakilinaw sira fɛ i b'a ye i tɛ dɔn fili kɔnɔna la a bɛ kɛ sababu ye fana an ka diinɛ gulonnen bɛ min na n'o y'an ka akida ye ani an ka kiriw a bɛ kɛ sababu ye an b'olu bɛɛ lajɛlen dɔn ani dɔgɔ ɲumanyaw an b'olu bɛɛ lajɛlen dɔn ala kira ka ɲɛnamaya kalanni sira fɛ ka d'a kan nin bɛɛ bɛ segin ka taa kuma kelen in de ma ala ko an ma laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana o uswa hasana in mun ko i k'o dɔn f'i ka ala kira ka ɲɛnamaya kalan k'a dɔn ala kira balola cogoya jumɛn de la ala kira ka ɲɛnamaya kalanni kɔnɔna de la i bɛna dɔn ala kira a jogo kun ye nin de nin jogo ɲumanw kun b'a la i b'o ta k'o fara i jogo kan nin hakilina ɲumanw de kun b'a la i kiriw tigɛ nin cogoya la i fana b'o ta k'o fara i ta kan a bɛ kɛ sababu ye i ka silamɛya a bɛ se ka ɲɛ i n'a fɔ ala kira walima ala y'a laɲini cogoya min na ni ne ye fɛn naaninan ye fɛn min n'an kan ka bila an ɲɛkɔrɔ ala kira ka ɲɛnamaya kalanni na o tɛmɛnen kɔfɛ a duurunan o de ye ala kira ka ɲɛnamaya kalanni a bɛ kɛ sababu ye ka sira bila karamɔgɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kɔrɔ welelikɛla kalan kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔrɔ ani lamɔbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔrɔ u b'a dɔn u kan k'u ka karamɔgɔya kɛ cogoya min na u kan k'u ka weleli kɛ cogoya min na ka na silamɛya ma u kan k'u ka taribiya n'o ye u ka lamɔ u kan k'a kɛ cogoya jumɛn de la ka d'a kan ala kira de ye karamɔgɔ fɔlɔ ye ale de ye daya fɔlɔ ye maa min n'a kɛra welelikɛla ye ka na silamɛya ma ale de y'a fɔlɔ ye a maa fɔlɔ ye ale de ye lamɔbaga a fɔlɔ ye ale de ye i ma ye a ye sahaba minnu lamɔ u ye baara minnu kɛ alakira de y'u lamɔ Abubakar Umar Usman Ali radiyallahu anhum ajma'in kana Abu Hurairah ta kana fo sahaba wɛrɛw minnu n'u ka can kosɛbɛ Talha ibn Ubaydillah ninnu bɛɛ lajɛlen Zubair fo kana Muawiya alakira de ye ninnu bɛɛ lajɛlen lamɔ Khalid ibn Walid o de kama alakira fatulen kɔfɛ o continuera ka silamɛya in cɛri ka taa diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na n'o ala kira fatura o y'a sɔrɔ silamɛya ma cɛrin kosɛbɛ a kɔni y'a sɔrɔ aljazira arabiya silamɛya sera ninnu bɛɛ lajɛlen ma mais silamɛya ka se diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen ka diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen labɔ ala kira ka lamɔdenw de y'a kɛ ka bɔ ni silamɛya ye k'a cɛrin ka taa fan bɛɛ lajɛlen ala kira fatulen kɔfɛ ka weleliw daminɛ ka silamɛya cɛri ka faris dayɛlɛ k'olu ka fanga bin k'u ladon silamɛya kɔnɔna la ka romew ka fanga bin k'u ladon silamɛya kɔnɔna la ka bɔ ni silamɛya ye ka taa diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen ye ka maaw wele ka na silamɛya kɔnɔna la o kɛra maa jumɛnw de fɛ alakira ye minnu lamɔ n'a y'u ladɔnniya silamɛya ladɔnniyali ɲuman na o de kama alakira de ye maa fɔlɔ ye min kɛra karamɔgɔ fɔlɔ welelikɛla fɔlɔ lamɔbaga fɔlɔ wa a ka karamɔgɔya ɲɛna ni bɛɛ lajɛlen ta ye a ka weleli ɲɛna ni bɛɛ lajɛlen ta ye a ka lamɔ fana ɲɛna ni bɛɛ lajɛlen ta ye ka d'a kan a ye minnu lamɔ olu de kɛra maaw la sɔn hɛrɛmaw ye alakira mantɔnw na ale yɛrɛ kɔfɛ
u y'u cɛsiri cogoya bɛɛ lajɛlen na diinɛ in bɛ se ka taa cogoya min na. Usman bin Affan ka wagati o y'a sɔrɔ Usman sigira o y'a sɔrɔ hijira ma tɛmɛ san 30 kan fɔlɔ. O kɔnɔna la Usman bin Affan a ka weleli nana se fɔ Afiriki yan ka kɛlɛbolow bila ka na maaw lasegin ka na maaw ladon silamɛya kɔnɔna la ka silamɛya ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna. A ye dugu caman dayɛlɛ Seyida n'a ye yɔrɔ min dayɛlɛ a bɛ dɔw bila yen nɔ sahaba dɔw bila yen nɔ minnu n'olu fana bɛ diinɛ lase mɔgɔw ma. Usman kelen yɛrɛ. Siga foyi t'a la Usman bin Affan radiyallahu anhu. Masha Allah. O de kama an b'an yɛrɛ to ko silamɛya in na ka sɔrɔ silamɛya nana ka se Afiriki kɔnɔna la kabini Usman ka wagati. Usman ka wagati radiyallahu anhu. A ye silamɛya kɛrin ka taa fan bɛɛ lajɛlen khasadan dɔw b'a jira an ka côté in yɛrɛ n'o ye Afiriki de l'Ouest ye silamɛya sera ninnu ma kabini hijira san 30 fɔlɔ wagati. O la maa minnu ye nin baara in kɛ olu de ye maaw ye maa minnu ni alakira y'u lamɔ. Alayhi salatu wassalam. O kama alakira ɲɔgɔn tɛ lamɔbaga karamɔgɔya weleli kana silamɛya ma a ɲɔgɔn tɛ ka d'a kan a ye min kɛ a ye nɔ bɔ. Sisan an filɛ nin silamɛya in kɔnɔna la an ye silamɛya fan bɛɛ lajɛlen faamu ka sɔrɔ an ni alakira yɛrɛ ma ɲɔgɔn ye an ni sahabaw yɛrɛ ma ɲɔgɔn ye. Mais u ye baara min kɛ o bɔra in de ɲɛna a développera a tora fo ka taa diɲɛ wuli. O kama ni maa min ye alakira ka ɲɛnamaya kalan alayhi salatu wassalam i bɛna dɔn i kan k'i ka karamɔgɔya kɛ cogoya jumɛn de la. I kan ka maaw ladɔnniya diinɛ in na cogoya jumɛn de la. I kan ka kɔnɔnajɛya kɛ mɔgɔw ye cogoya jumɛn de la. I kan ka maaw lamɔ cogoya jumɛn de la. Cɛsiri jumɛn de bɛ yen n'i kan k'o ta i ka lamɔ bɛ se ka ɲɛ i ka nɔ i ka karamɔgɔya walima i ka ladɔnniyali a bɛ se ka nɔ bɔ cogoya jumɛn de la. O tɛ kɛ f'i ka alakira ka ɲɛnamaya kalan alayhi salatu wassalam. Ka d'a kan an y'a fɔ cogoya min na maa kun tɛ yen maa min n'a kun ye kɔnɔnajɛyabaga ye n'a kun ye lamɔbaga ɲuman ye ka tɛmɛ a kan. Alayhi salatu wassalam. O de kama jeunes kan ka min bila u ɲɛkɔrɔ mɔgɔ sɔrɔ u bɛ se ka u ka laɲiniw sabati u ka ɲɛnamaya kɔnɔna la. O de ye alakira ye alayhi salatu wassalam. Naam. N'i y'a lajɛ sisan an bi jɛmadenw an mago tɛ alakira ka tariku la dɛ. Siga foyi t'a la siga foyi t'a la. An silamɛdenw an t'a ɲini ka alakira ka tariku kalan. Siga foyi t'a la. An mago t'a la. N'i y'a jateminɛ mɔgɔ minnu b'a la n'u yɛrɛ tɛ silamɛ yɛrɛ n'u yɛrɛ tɛna ɲɔgɔn ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ. Naam. Yɛrɛ bulɔfu la. Siga t'a la. An b'olu de ka ɲɛnamaya ɲini. I bɛ taa sɔrɔ an bɛ olu ka ko bɛɛ lajɛlen kalama. Hali sini u bɛna taa yɔrɔ min an b'a kalama. Siga t'a la. Khasadan n'i y'a jateminɛ balontan. Awɔ. Balontan Allahu akbar Seyida n'i y'a jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ sɔrɔ jeune dɔ bɛ sɔrɔ balontan na. A kɛ mɛ k'o kanu a b'o ka ko bɛɛ lajɛlen kalama ka tɛmɛ hali a ka kabila kan. Wala a ka fini dɔn cogo a b'o bɛɛ lajɛlen lajɛ. A b'a bɛɛ lajɛlen kalama karisa bɛ tan de a ye balontan daminɛ a y'a ka denmisɛnninya daminɛ tan a bɛ nin équipe in na a ye nin bi hakɛ min don a bɛ taa ka sɔrɔ n'i y'a jɔ k'a ɲininka k'a mɔkɛ tɔgɔ a t'a mɔkɛ tɔgɔ dɔn. Ni halaki ye. O y'a ye buba de khasadan n'i ko ko kira kɔni. Maa min ma se k'i mɔkɛ tɔgɔ dɔn i bɛ taa kira tɔgɔ dɔn. I tɛ se ka fɛn dɔn ala kira kan. Siga t'a la i tɛ fɛn dɔn ala kira kan i tɛ fɛn dɔn sahaba kan i tɛ foyi dɔn a ka kibaruya la. Fo k'a mɛn dɔrɔn ko an ka kira tɔgɔ ye ko Muhamadu. N'i ko ma Umar bin Khattab u b'a fɔ ko alayhi salatu wassalam ko ka cidenya tɛmɛna wagati jumɛn de la. U yɛrɛ tɛ dɔw t'a fa tɔgɔ dɔn. I m'a ye. O de kama an mago bɛ an k'an ɲɛsin kira ka tariku ma ka kira ka ɲɛnamaya ɲini k'a dɔn. O ye tiɲɛ. Ala kira ma don walahi. Adamaden don adamaden min n'a ni danfɛn foyi tɛ kelen ye. O ye tiɲɛ. Maa maa n'i ka kow suma a ka kow tagabolo la i b'a dɔn k'a fɔ i ka ɲɛnamaya a bɛ ɲɛ i bolo a kan ka taga cogoya min na i b'o dɔn quoi. An bɛ lafiya kɔnɔna la. Ka d'a kan o tɛ silamɛw dɔrɔn ye hali n'i y'a jateminɛ minnu ye kafiriw ye garibu mɔgɔw. Maa dɔw sɔrɔla maa minnu n'u ye alakira ka tariku ɲɛɲini k'a dɔn
k'a yira k'a dɔn nin cɛ in ye jɔn ye maa sugu jumɛn de don maa siga t'a la Seyda nin cɛ in ye jɔn ye min n'a b'a la ka adamaden ba caman ka daminɛ ka kɔn san 100,000 ani 400 ko cɛ hali bi o mɔgɔ kelen in de tɔgɔ bɛ adamadenw da o kɛn bɛ k'a kanu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan i tɛ se k'a maga f'u ka diɲɛ wuli ka jɔ i kan nin tigilamɔgɔ ye jɔn ye a bɛ kafiriw kabakoya kosɛbɛ o kama kafiriw caman u ye Alakira ka ɲɛnamaya sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn mɔgɔ k'a dɔn mɔgɔ sugu jumɛn de don o de kama n'i y'a jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ kafiriba dɔ bɛ yen n'o ye Alfonso ale ye garibuw ka fayilasofu dɔ ye a ko a kɛlen kɔfɛ ka recherche kɛ Alakira ka kow kan k'a dɔn k'a fɔ Alakira maa sugu jumɛn de don ka kabakoya maa sugu jumɛn de don o kɛra sababu ye k'ale bila ka taa Alakira ka ko recherche kɛ k'a ɲɛɲini a kɛlen kɔfɛ ka Alakira ka kow ɲɛnabɔ k'a dɔn a ye sɛbɛnniba dɔ kɛ Alakira kan a ko nin de ye Muhamadu ye Muhamadu min ni fayilasofu tɛ tɛmɛ a kan Muhamadu min kɛra maa tilennen ye wa a ye maaw kɛlɛ ka na n'a ka sariya ye ka maaw ladon a ka sariya kɔnɔna la u tugura a ko ka maaw bali ka bɔ bolibato ma k'u ɲɛsin Ala kelen pewu batoli ma naam a ko Alakira de kɛra maa ye maa min n'a nana diɲɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ imperatoriya min bɛ yen n'o ye lampiriw minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ k'a bɛ taa lampiri 20 na ale de kɛra sababu ye k'o lampiri ninnu bɛɛ lajɛlen bi ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ lampiri kelen ye minnu n'u bɛ Ala kɛlɛbanciya a ko Alakira alayhi salatu wasalam n'o ye Muhamadu ye a ma limaniyara a bɛ ka nin fɔ komi an de bɛ Alakira fɔ an tɛ sɔn k'a fɔ Muhamadu sinon a ka sɛbɛnni bɛɛ kɔnɔna la a kɛn bɛ k'a fɔ Muhamadu a ko n'i ye Muhamadu ka kow jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ maa don maa min maa tɛ sɔrɔ k'a daminɛ a ka wagati la fo ka taa bila sisan a ko maa yɛrɛ tɛ maa min ka bɔn ni a ye maa min sera ka nɔ bila ɲɛnamaya kɔnɔna la i n'a fɔ a y'a kɛ cogoya min na u ka fayilasofu dɔ fana bɛ yen ale fana kɛlen kɔfɛ ka recherche kɛ Alakira ka alayhi salatu wasalam a ko aradtu an a'rifa sifatu rajul alladhi yamliku biduni niza qulubu malayin albashar a ko ale y'a laɲini k'a dɔn nin cɛ in ye jɔn ye min n'a kɛn bɛ ka maa miliyari caman maa miliyɔn caman dusukun mara o bɛɛ lajɛlen b'a fɛ a ko ale danganiyara ka da la kosɛbɛ k'a dɔn ciden in n'o ye Muhamadu ye a ma maaw dusukun mara ni muru ye cogoya si la a m'u mara ni bamuru ye a y'u mara ni silamɛya de ye ani kanu k'u ɲɛsin a yɛrɛ ma ni kanu ye ani a ye tilennenya min n'a y'o ɲɛsin a ka maramɔgɔw ma a ye tilennenya min ɲɛsin u ma ani dusukun dayɛlɛ min ɲɛsin ma ani balimaya min n'a y'o ɲɛsin u ma o de kɛra sababu ye ko a ye nin jama baden ka nin bɛɛ lajɛlen dusukun mara a ko ale kɛlen ka Alakira ka ɲɛnamaya kalan ka tila Alakira ka ɲɛnamaya parti 2nan kalanni na a ko ale nisɔngoyara kosɛbɛ ka d'a ka fɛn wɛrɛ tun t'ale bolo a y'a nata a ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ hali bi Alakira ka ɲɛnamaya kan k'a kalan ka fara a ye min kalan nin bɛɛ u ka kumaw ye kuma minnu ni u bɔra kafiriw de da ka yira k'a fɔ ciden do ciden min cɛ do cɛ min n'a ɲɔgɔn tɛ hali n'a y'a sɔrɔ n'u ma silamɛya n'i y'a jateminɛ Alakira ka ɲɛnamaya kalanni a kɛra sababu ye ka maa caman fana sama ka na silamɛya kɔnɔna la k'u ladon silamɛya kɔnɔna la o de kama Alakira ka ɲɛnamaya kalanni wajibi don an ka hakili to a la k'a kalan i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na an ka dɔn foyi tɛ se ka an ka ɲɛnamaya ɲɛ an bolo fo ale ka hayatu kalanni a tɛmɛna tɛmɛsira minnu fɛ an fana ka tɛmɛ o tɛmɛsira fɛ o de kama filosofi dɔ a b'i kanto a ka kuma la a kelen kɔfɛ ka Alakira ka ɲɛnamaya ɲɛ dɔn a ko diɲɛ problème bɛɛ lajɛlen ko n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an bɛ diɲɛ kɔnɔ nin wagati in na problème fɛn fɛn b'an ka diɲɛ kɔnɔ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan
ka fara ɲɔgɔn kan ka alakira wuli n'o ye Muhammad alayhi salatu wasalam ko k'a lawuli sisan ka thé vert fa ji la k'a d'a ma yan'a ka tila o min na k'a bɛ solution sɔrɔ diɲɛ problème bɛɛ lajɛlen na. Allahu akbar. Right. Nin b'a yira k'a fɔ alakira alayhi salatu wasalam jagoyara an kan ka ɲɛnamaya kalan k'a ɲɛ dɔn maa sugu min don an ka se k'a dɔn. Naam. Mashallah, Ustaz Abdallah. Naam. Waati corona ko bɛɛ. Kosɛbɛ. An bɛ jitɛn bila inshallah. Ayiwa mumtaz. Ni Ala ye sigida wɛrɛ yira. Inshallah. An bɛ wuli an jɔyɔrɔ yɔrɔ min na. Ni Ala ka jigin. An b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ Ala ka sigida nata jira an na. Amina. Ka foli lase lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ma. Amina. Ni Ala ka jigin n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan sigida nata la. Awɔ. An b'a continuer an jɔra yɔrɔ min na inshallah. Inshallah. Fɛn 5 min n'an y'olu fɔ. Olu kɔni de kan ka bila adamaden bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ. I ka ɲɛnamaya i bɛ se ka diriger a diriger ko ɲuman na cogoya min na. I bɛ se ka lafiya i ka ɲɛnamaya kɔnɔna la cogoya min na. Inshallah an bɛ kuma segin ma ka kuma dan ye inshallah. N b'a jigiya ne ni lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen n'an ye nin lamɛn an bɛna ne lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen n'an ye nin lamɛn an bɛna dɔn nafa min bɛ Alakira ka tariki la sallallahu alaihi wasallam. Siga t'a la. Wa n b'a dɔn fana an tɛna sɔn ninnu ka bɔ an kɔnɔ cogoya si la. Ni Ala ka diɲɛ ka ɲɛ Alahu subahanahu wa taala fɛ Ala k'an bɛn sababa ma. Amina. Ka faamuyali ɲuman k'a nɔgɔya an ni lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ye. Amina. An b'i yɛrɛ fɔ kosɛbɛ. Shukran jazakumullahu khairal jaza. Amin. Biziki khairan shukran Traore. يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Madu fe Sayyidina Muhammadu nyomada Abitamme Umar bitamme Alakira kanu bay bitamme kabita bo Muhammadu ye Sayyidina Muhammadu nyomada Abita bo Muhammadu fe Sayyidina Muhammadu nyomada Abitamme nyata bitamme nyata oche ba bitamme kabita bo Muhammadu ye Sayyidina Muhammadu nyomada Tabo Muhammadu fe Sayyidina Muhammadu nyoma abitammi Muhammad tarawere bitami tabo Muhammadu ye Sayyidina Muhammadu nyoma tabo Muhammadu fe Sayyidina Muhammadu nyoma ya bitami Joseph bitami tarawere Joseph bitami alakira kanu bay bitami